पिला माने समस्त को मोर चैनल को स्वागत करुछि। आज वीडियो रे तुम मानकर चतुर्थ श्रेणी आम परिवेश बहिर आम जीवन रे माटी आम जीवन रे माटी रो कोन सब व्यवहार करा जाउछि। तो एही चैप्टर को पढिबा बुझिबा एवं यार प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करनबा एवं तुम मानकर परीक्षा रे आसुथिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी को मध्य डिस्कशन करनबा। तो प्रथमे देखो चित्र देखि तल सारणी पूरण कर। तो ये चित्र देखा एवं देखिकिनी तल सारणी गुड़िक पूरण करवा। तो चित्र देख कौन देखुच तो हांडी माठिया उईहुका आ मूर्ति देखुचु केउथिरे तयारी। तो हांडी माठिया मध्य माटी तयारी उईहुका मध्य माटी तयारी मूर्ति मध्य माटी तयारी। तो तुमे माने घरे व्यवहार करुथिबा माटी रे तयारी जिनिस गुड़िकर तालिका कर। तुमे घरे व्यवहार करुथिबा माटी रे तयारी जिनिस गुड़िकर नाम जेमति हांडी माठिया कलसी दीप मूर्ति खेलना इटा कंढेई सुरेई। एहा व्यतीत माटी रु आ कोन मिली थाए माटी रु कोन मिली थाए घर कांथ चुल्ली सरा कुडुआ टाइल रास्ता धूपदानी स्लेट कप प्लेट इत्यादि माटी रु मिली थाए। ताहले एही आलोचना रु तुमे कोन जानिलो। माटी उपरे आमे घर करी रहू एहारी उपरे चला बुला करू माटी रे चाष करा जाए चाष रु आमे हमर खाद्य पाई थाऊ आम परी पशु पक्षी और वृक्षलता मध्य माटी उपरे निर्भर करि थांती। अति आवश्यक जिनिस गुड़िक जथा खाद्य और बासगृह पाई जीव जगत माटी उपरे निर्भरशील। निजे करी देख तुम अंचल सब माटी कोन एक प्रकार रो सेगुड़िक एका प्रकार कि नुहे जानिबा पई विभिन्न स्थान जथा पोखरी हुडा बिल और नई कूल रु माटी आनी संग्रह कर। खरा रे याकु भल भाबरे सुखाओ विभिन्न किस्मर माटी को आंगुठी रे घस जबकाच सहायतारे सेही माटी को देख और तळे दिया जाइथिबा सारणी को पूरण कर। तो एठी विभिन्न प्रकार रो जेमति कि नई कूल रु बिल हुडा रु पोखरी हुडा आ बिलरु माटी आनिकी संग्रह करिवो। देखो विभिन्न स्थान रु आनिथिबा माटी जेमति कि समुद्र कूलर माटी पहाड़िया अंचलर माटी पोखरी हुडार माटी आ बिल माटी। तो एहार रंग निश्चित भाव में समुद्र कूलर माटी हेजिवो ता रंग हेजिवो धूसर किंबा बादामी। पहाड़िया अंचलर माटीर रंग हेजिवो गेरुआ पोखरी हुडार माटी हेजिवो रंग होची कला आ बिल माटी होची माटिया। तापर हाथ को किपर लागिवो समुद्र कूलर माटी रुआ रुआ और टाण लागिवो पहाड़िया अंचलर माटी दाना परी लागिवो पोखरी हुडार माटी हाथ को टाण आ दाना परी लागिवो बिल माटी होची टाण लागिवो। एथिरु तुमे जानिलो जे नई बा समुद्र कूलरे बाली मिले कूओ बा पोखरी खोला हेला बेले भी बाली और पंख बाहरे केतेक अंचलर बिलरे कला चिकिटा माटी मिले। तापर देखो केतेक जमीरु बन्न माटी मध्य मिले आउ केतेक जमी रे बाली मिसा फसफसिया माटी मिले। पहाड़िया अंचल रे गेरुआ रंगर माटी बा नाली माटी मिले। तेणु विभिन्न प्रकार माटी अछि सेगुडी को हला एक रे बालिया माटी जहा कि बालिया माटी होउची जेउ माटी हाथ को रुआ रुआ और टाण लागे दळिले भांगे नाही सेथिरे सरू बा मोटा बाली दाना थाए। तापरे मटाळ माटी होची चिकिटा माटी और पंक माटी बा कादुआ माटी एही जातिर माटी। एही माटी सुखिले पाउसिया दिसे पानी पड़िले कला दिसे दळिले टाण लागे। तापरे दोरसा माटी मटाळ माटी सहित बाली मिसी दोरसा माटी हुए बन माटी एही किस्मर। तापरे पटु माटी एही माटी सहजरे भांगे हाथ को नरम लागे एथिरे दाना भी न थाए। तापरे गेरुआ माटी होची पहाड़िया अंचल रे गेरुआ रंगर माटी बा नाली माटी मिले। एही माटी रे छोटो छोटो पत्थर मिसी था एहाकू पहाड़िया माटी कहंती। तो पिला माने माटी होची पांच प्रकार रो बालिया माटी मटाळ माटी दोरसा माटी पटु माटी आ गेरुआ माटी। तो एही भली माटी रो प्रकार भेद जानिले तापर माटी रो उर्वरता तुमे देखिचो कि जे गोटिए प्रकार गछरु भिन्न भिन्न माटी रे लगाइले ताहा समान भाव रे बढ़ी न थाए। गोटिए जमी रे बारंबार चाष कले मध्य माटी रो उर्वरता
कमी जाए। एथिरु आमे जानिले सबु माटीर उर्वरता समान नुहे। सबु माटी रे फसल भल हुए नाही। जो माटी रे गछ भल बढ़े ताहाकू उर्वर माटी कहती। पटु माटी सबुठारु उर्वर, ता तळकू दोरसा, मटाळ ओ बालिया माटी। पटु माटी सबुठारु उर्वर माटी मन रखिबो। तापर निजे करी देखो। भिन्न भिन्न प्रकार माटी आनो, सेगुडिक भिन्न भिन्न काच स्वच्छ प्लास्टिक पात्र रे रखो। प्रत्येक पात्र रे पानी ढाली घांटी दियो। 2-3 घंटा पर्यंत स्थिर भाव रे रखि दियो। तो 1 नंबर केउ पात्र रो माटी रे अधिक बाली अछि? तो उत्तर हे जिवो तृतीय पात्र रो माटी रे अधिक बाली अछि। तापरे 2 नंबर केउ माटी रे अधिक जिनिस भासुछि? चतुर्थ पात्र रे थिबा पटु माटी रे अधिक जिनिस भासुछि। माटीर ऊपर भाग रे पशु पक्षींकर मळ ओ गछ पत्रर 50 अंश मिसी था। एहा ऊपर स्तर रे भासे। एहाकू ह्यूमस बा खतिर कुहा जाय। ह्यूमस काहाकू कुहा जाय? माटीर ऊपर भाग रे पशु पक्षींकर मळ ओ गछ पत्रर 50 अंश मिसी था। एहा ऊपर स्तर रे भासे। एहाकू ह्यूमस बा खतिर कुहा जाय। जो माटी रे ह्यूमस अधिक थाए ताहा अधिक उर्वर। एथिरे 50 अंश मिसी थिबारु एहा उर्वर ओ पटु माटी श्रेणीर। गछ बढ़िबा पई एहा विशेष उपयोगी। उर्वर पटु माटी साधारणतः नई पठारे मिली थाए काहेकि? उत्तर वर्षा जल रे पर्वत तथा स्थल भागरु मैला गछ पत्रर अंश मिसी जल गोलिया होई प्रवाहित होई नदीर शेष मुंडरे पहुंचला बेलकू नदी स्रोत धीर होई जमा होई रहबा फल रे पटु पड़े। तेणु नदी पठार रे उर्वर माटी पटु माटी मिले। तापरे आमे भल फसल पाइबा पई माटी को किपरि उर्वर करिबा? उत्तर आमे सबुठारु भल फसल पाइबा पई माटी को परीक्षण कराई एहा पई दरकार मुताबिक खत सार देले माटी उर्वर होई परिबो। तुम अंचल रे बा गां रे चाष करूथिबा लोक माने जमीर उर्वरता बढ़ाइबा पई जमी रे कोन दियंती? तो जमी रे सार, जिया, खत, पीड़िया, धणीचा, छणी, परिबा चोपा, हाड़गुंड और लुण दियंती। सबु जमीर उर्वरता समान नुहे बोली आमे जानिले। आसो जानिबा जमी को उर्वर करिवार आउ केतेक उपाय। तो देखो पिला माने जमी रे विभिन्न प्रकार रो फसल चाष करा जाय। फसल भलो हेबा पई गछ माटी रु धातव लवण और जल संग्रह बा ग्रहण करि थाए। प्रत्येक पई एही लवण और जलर चाहिदा रे तारतम्य थाए। एथि पई माटी को परीक्षा करा जाय। माटी पई आवश्यक सार दिया जिबा उचित। माटी रे अधिक परिमाण रे रासायनिक सार प्रयोग कले जमीर उर्वरता नष्ट होई जाय काहेकि? उत्तर माटी रे अधिक परिमाण रे रासायनिक सार प्रयोग कले माटी रे थिबा ह्यूमस नष्ट होई थाए। तेणु जमीर उर्वरता नष्ट होई थाए। नई अतडा खाउथिले कोन हुए? नई अतडा खाउथिले नदी पोती होई जाए। खालुआ जमीरु माटी धोई होई गले कोन हुए? तो खालुआ माटीरु बा जमीरु माटी धोई गले जमी अनुर्वर होई जाए। वर्षा पानी रे गां दांड खोली होई जाए काहेकि? उत्तर वर्षा पानी रे गां दांड खोली होई जाए कारण गां दांड विशेष करी माटी बाली गोड़ी रे गढ़ा। वर्षा पानी एहा ऊपरे पड़िले घास बुदा न थिबारु वर्षा पानी रे धोई होई जाए। तो गां गंडा मानकर जेहेतु घास बुदा न थाए तेणु वर्षा हेले सेई माटी गुडी को धोई होई जाए। तबरे देखो गां दांड रे बोही जाउथिबा वर्षा पानी रे माटी थाए कि? एही माटी केउठु आसिला? उत्तर गां दांड रे बोही जाउथिबा वर्षा पानी रे निश्चित भाव रे माटी थाए। तेणु हो गां दांड रे बोही जाउथिबा बा पानी रे माटी थाए। एही माटी गां दांड रु जल स्रोत द्वारा आसिला। फसल पई दरकार हेउथिबा माटी रो ऊपर स्तर धोई होई गेले जमीर उर्वरता कमी जाए। नई अतडा खाइले माटी धसी गले किंबा पहाड़ ऊपर माटी धोई गले से माटी आउ पूरण करी हुए नाही। माटी दरकार रे लागू नथिबा जगह रे जाई जमे। तेणु माटी को आमे क्षय हेबा पई देबा नाही। कोन कले धोई जिबा माटी को अटकाई रोका जाई परिबो? तो लेख
ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନଡ଼ା କାଠି କିମ୍ବା ପଥର କିମ୍ବା ଘାସ ବୁଦା ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇଲେ ମାଟି ଅଟକା ଯାଇପାରିବ। ଜମିରେ ହିଡ଼ ହେଲେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମାଟିକୁ ଅଟକା ଯାଇପାରିବ। ତ ଚିତ୍ର ତିନୋଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଅଧିକରୁ କମ ପରିମାଣର ମାଟି କ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଯଥାକ୍ରମେ 1, 2, 3 ଲେଖ। କାରଣ ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଏହା ହେଉଛି ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 2, ଏହା ହେଉଛି ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 3। ତ ତାପରେ ଦେଖ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବାର ତୁମେ ଦେଖିଛ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ପାହାଡ଼, ରାସ୍ତା, ନଈପଠା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁମ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଲେଖ। ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ନଈପଠାରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। 1 ନମ୍ବର, ମାଟି ନଥିଲେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତ ଉତ୍ତର, ମାଟି ନଥିଲେ 1ରେ ଜୀବ ଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ନଥାନ୍ତା। 2ରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରୁ ନଥାନ୍ତା, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଟୋଟାଲ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା। 3ରେ ମାଟି ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇପାରୁ ନଥାନ୍ତା। 2 ନମ୍ବର, ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାଟି ତିଆରି ଯେକୌଣସି 3ଟି ଜିନିଷର ଚିତ୍ର କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସୁରେଇ, କଳସି ଆଉ ଦୀପର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମାଟିରେ ତିଆରି। ତେଣୁ ତୁମେ ଚିତ୍ର କରିବ ଯେ ମାଟିରେ ଯେକୌଣସି 3ଟି ତିଆରି ଜିନିଷର। 3 ନମ୍ବର, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ଦୋରସା ମାଟି ଆଉ ମଟାଳ ମାଟି। ତ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଦୋରସା ମାଟି ଆଉ ମଟାଳ ମାଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଢି ଆସିଛି ବାରମ୍ବାର। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦୋରସା ମାଟି। ଦୋରସା ମାଟି ହେଉଛି ମଟାଳ ମାଟି ସହିତ ବାଲି ମିଶି ଦୋରସା ମାଟି ହୁଏ। ବନ ମାଟି ଏହି କିସମର। ଏହି ମାଟି ଖୁବ ଉର୍ବର। ଏହି ମାଟିରେ ପନିପରିବା ଭଲ ହୁଏ, ଦୋରସା ମାଟି। ତାପରେ ମଟାଳ ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟି ଶୁଖିଲେ ପାଉଁଶିଆ ଦିଶେ, ପାଣି ପଡ଼ିଲେ କଳା ଦିଶେ, ଦଳିଲେ ଟାଣ ଲାଗେ, ଏହି ମାଟିକୁ ମଟାଳ ମାଟି କୁହାଯାଏ। ଚିକିଟା ମାଟି ଓ ପଙ୍କ ମାଟି ବା କାଦୁଆ ମାଟି ଏହି ଜାତୀୟ ମାଟି। ଏହି ମାଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ଉର୍ବର। ଏହି ମାଟିରେ ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ତାପରେ ବାଲିଆ ମାଟି ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଗେରୁ ମାଟି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟି କଣ ଆଉ ପାହାଡ଼ିଆ ଗେରି ମାଟି ଆଉ ବାଲିଆ ମାଟି କଣ? ଉତ୍ତର, ବାଲିଆ ମାଟି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ମାଟି ହାତକୁ ରୁଆ ଓ ଟାଣ ଲାଗେ, ଦଳିଲେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସରୁ ବା ମୋଟା ବାଲି ଦାନା ଥାଏ, ତାହାକୁ ବାଲିଆ ମାଟି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଧୂସର କିମ୍ବା ବାଦାମୀ। ଏହି ମାଟିରେ ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ, ବାଦାମ ଆଦି ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। ଏହି ମାଟି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଓ ନଈ କୂଳରେ ବେଶୀ ଥାଏ। ତାପରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଗେରୁ ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ମିଶିଥାଏ, ଦେଖିବାକୁ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ବା ନାଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଗେରୁ ମାଟି କହନ୍ତି। ଏହି ମାଟିରେ ରଙ୍ଗ ଗେରୁଆ ବା ନାଲି। ଏହି ମାଟିରେ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ମାଟି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ହ୍ୟୁମସ୍ କଣ, ଯାହାକି ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ, ଏଥିରେ କଣ ଥାଏ? ହ୍ୟୁମସ୍ କଣ, ଏଥିରେ କଣ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, ହ୍ୟୁମସ୍ ଏକ ପ୍ରକାରର ଜୈବିକ ସାର। ଏଥିରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମଳ ଓ ଗଛ ପତ୍ରର ପଚା ସଢା ଅଂଶ ରହିଥାଏ। 5 ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆ ଚାଷ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆ ଚାଷ ଉପରେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି? ଉତ୍ତର, ଜିଆ ମାଟିରେ ରହି ଜମିକୁ ଫସଫସିଆ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଉପଯୋଗୀ କରେ। ଫସଫସିଆ ମାଟିରେ ଗଛର ଚେର ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ସାର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାରୁ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜମିରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। 6ରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ ଓ ତା ପାଖରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାଟିରେ ଫସଲ ଭଲ ବଢେ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଟୁ ମାଟିରେ ଫସଲ ଭଲ ବଢେ। ଖରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସଜ୍ଜୀକରଣଟି ଠିକ? ତ ସଜ୍ଜୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 1ରେ ପଟୁ, ମଟାଳ ଆଉ ଦୋରସା। 2ରେ ଦେଇଛି ପଟୁ, ଦୋରସା, ମଟାଳ, ପଟୁ, ବାଲିଆ, ଦୋରସା ଆଉ ପଟୁ, ବାଲିଆ, ମଟାଳ। ତ ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଖ, ପଟୁ, ଦୋରସା ଆଉ ମଟାଳ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର,
ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବାର 3ଟି କାରଣ ଲେଖ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବାର 3ଟି କାରଣ। ଉତ୍ତର 1ରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ବହିଗଲା ବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ। 2ରେ ସମୟ ସମୟ ପବନ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଉଡ଼ିଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। 3ରେ ଜଳସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ନଈ ଅତଡ଼ା ଖାଇ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଖରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ 3ଟି ଉପାୟ ଲେଖ। ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 3ଟି ଉପାୟ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ 3ଟି ଉପାୟ ହେଉଛି 1ରେ ନଦୀ ବା ନଈ ବନ୍ଧ ଦାଢ଼ରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। 2ରେ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଡ଼ ଦେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। 3ରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଓ ଫାଙ୍କା ଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଭଲ ଭାବରେ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଆଉ କିଏ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ଦେଖୁଛ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। Thank you for watching.